ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विषय में डिस्कस करथु। आगे फास्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़लु। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो आपको आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral complex। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे लक्ष्य कर भाई कौन कौन आम करथिलु। इनिशियली में देखिथिलु जते बेले लिगैंड टी फार फील्ड रे अछि मेटल लो जो पांचोटी टी ऑर्बिटल थिला से माने इक्वली एक्साइटेड हेथिले। एटा डी ग्राउंड स्टेट एमन हेले भाई डी excited state, all have equal energy. This is at far field when ligand come closer to the metal atom from infinite distance. That's far field. Far field रे ground state रो हमें excited state रे पहुंचे थिलु। All orbitals, d orbitals have equally energy at near field. These 5 d orbitals again redistribute into two parts. One have 3 orbitals, another have 2 orbitals. Okay. 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 The set which contains dxy, dyz and dzx it called T2G set. The set which contains dx square minus y square dz square it is called EG set. ताले गोटे हला T2G आ गोटे हला भाई तापर कोन देखलु ना between T2G and EG it's called crystal field splitting parameter, that is del O. O stands for octahedral complex. O stands for octahedral complex. T2G और EG भितर जो गैप टी अछि भाई ताको हमें कहूछु क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर del O और 10 dq भी कहा जाए। Okay. The excited state it is called the very center. ए लाइन को हमें कहबा भाई very center। एटाला very center। आपको आगे लक्ष्य कर भाई भलो भाबे। एबे हमें देखिबु क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE वेरी इंपोर्टेंट भाई परीक्षा रे आसीबो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। ताले CFSE रो मीनिंग कोन रे भाई ना रो भी जानि परछो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। ताले when ligands come closer to the metal atom, the metal d orbital split into two parts, T2G and EG। ताले जदि मेटल लो d orbital ता स्प्लिट करि जाउची दुई भाग रे ताले इलेक्ट्रॉन मानु को हमें सही अनुसार फिल अप करिबा। कौन लक्ष्य कलु हमें ना आगुरु हमें जानिछु कोन ना लैटिस एनर्जी।
ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବୁ। ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେ? ଯେତେବେଳେ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ୱାନ୍ ମୋଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ କାଟାୟନ ଆନାୟନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବାର୍ଡ କରନ୍ତି, କୋଲାଇଡ ହୁଏ ଭାଇ, ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଦ ଲାଟିସ୍ ଏନର୍ଜି। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଲିଗାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମେଟାଲ ଏଟମ ରେ, ମେଟାଲ ଏଟମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରିଛି, during at the time some amount of energy also released, ତାକୁ ବି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲିଗାଣ୍ଡ ମେଟାଲ ସହିତ ବଣ୍ଡ କରୁଛି, ମେଟାଲ ଏଟମ ର d orbital जो split होला, after that splitting it get stabilized, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ସେ ରିଲିଜ କଲା, that energy is called crystal field stabilization energy। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ରିଲିଜ କରିବ ଇଏରେ ଭାଇ ନା metal ion during the time of formation of complex, that's called the crystal field stabilization energy। ତାହେଲେ ଓକେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ହଉଛି। ଆସ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। In case of T2G, in case of EG, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛି। T2G କେସ୍ ରେ ଏନର୍ଜି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି from the very center, EG କେସ୍ ରେ ଏନର୍ଜି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି from the very center। ତାହେଲେ T2G କେସ୍ ରେ ଆମେ each electron को नबा 0.4 del or minus 4 dq। in case of EG जेहेतु एनर्जी इंक्रीज ହେଇଛି प्लस 0.6 del और 6 dq। তাহলে মাইনাস সাইন কাହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ରେ? ନା ଏନର୍ଜି ସେ ରିଲିଜ କରିଛି। ଉପରେ ପ୍ଲସ ସାଇନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଇଏ ରିଲିଜ କଲେ ସେଟା ଗେନ୍। ତାহଲେ ମାଇନାସ ସାଇନ ରେ ଏନର୍ଜି ଡିକ୍ରିଜ, ପ୍ଲସ ସାଇନ ରେ ଏନର୍ଜି ଇନକ୍ରିଜ। ओके, ତାହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପାଇବା। କିଭଳି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ CFSC is equal to energy of the splitted state SS minus energy of the excited state। SS means splitted state, splitted। ES वाला भाई excited state, excited state। ओके, তাহলে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টাবিলাইজেশন এনার্জির ফর্মুলা কোন? না এনার্জি অফ দ্য স্প্লিটেড স্টেট, এইটা হলো ভাই স্প্লিটেড স্টেট, মাইনাস এনার্জি অফ দ্য এক্সাইটেড স্টেট এইটা। তাহলে ফার্স্ট एग्जांपल को जाउची किंबा तमे लिखि पारो एनर्जी ऑट नियर फील्ड एटा, एडला फार फील्ड। ओके, তাহলে ফার্স্ট মু যাউची D1, D1 কনফিগারেশন টিকে লক্ষ্য করুথাও ভালো ভাবে। তাহলে প্রথমে D গ্রাউন্ড স্টেট रो আমি D एक्साइटेड स्टेट रे पहुंचीचू, देन स्प्लिटिंग ହେଇची, ताले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, then after splitting it comes to the T2G set। T2G set रे each electron को हमें केते काउंट करबा?
ना माइनस 0.4 del O ये हला बेरी सेंटर दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी को हमें बेरी सेंटर रे जीरो टेकन करिबा ताले CFSE for D1 लक्ष्य करता हो रे एनर्जी ऑफ द स्प्लिटेड स्टेट माइनस 0.4 del O जुक्त sorry minus energy of the excited state to zero excited state ହେଲା କେତେ zero ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଗଲୁ minus 0.4 और ତମେ dq ରେ ଯଦି ନବ for d1 minus 4 dq minus 0 minus 4 dq ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ରେ yes or no ताले D1 नो केते एनर्जी कैलकुलेट करलु हमें for D1 the crystal field stabilization energy is minus for DQ or minus 0.4 del U लेखे को रे भाई वो साइन बससी माइनस साइन that means एनर्जी रिलीज ହେଇଛି ଯଦି एनर्जी रिलीज ହେଇଛି it get stabilized ତାହେଲେ stabilization ଏଡକୁ ଗତି କରିଛି ଭାଇ ତାହେଲେ crystal field stabilization energy କାହା କହିବ ନା ऑलरेडी ମୁଁ କହିସାରିଥିଲି ଯେତେ ଲିଗାଣ୍ଡ metal ଆଡକୁ approach କରିଛି during that time metal atom ର d orbital split କରିଛି ଏବଂ ଯଦି energy release ହେଇଛି that amount of energy released is known as crystal field stabilization energy crystal field stabilization energy always नेगेटिव हे पारे जीरो ही पारे पॉजिटिव हबो ना नहीं आमे चेक करी देखिबा ओके भाई ताले D1 न केस गला एबे मु जाउची D2 पा समस्ते गट्टी गट्टी करी निश्चय खाता कलम रे करिबा दरकार D2 केस रे मु एकाते स्प्लिट करी करची ठी दुईटा अछि इलेक्ट्रॉन गोटे को हला केते रे CFSE is equal to गोटे को हला माइनस 0.4 del O into दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि ताले माइनस 0.8 del O और माइनस 8 ओके ऐसी बता ले D3 को गले रे D3 मु तो एटी गोटे गोटे सब कर दउची D3 1 2 3 D3 ताले CFS equal to माइनस 3 into 0.4 del केते रे ताले माइनस 1.2 del और DQ रे लिखले माइनस 12 DQ किसी कष्ट नहीं भाई बहुत सिंपल D4 को जीवा अब आएगा खेल में मजा ले रे मजा भाई ले मजा D4 रे हमें पढ़ी के आसीथिलु स्ट्रांग फील्ड लिगांड आओ वीक फील्ड लिगांड स्ट्रांग फील्ड लिगांड रे कौन हुए ना पेयरिंग हुए वीक फील्ड रे नो पेयरिंग ओके ओके ताले स्ट्रांग फील्ड रे पेयरिंग हो भाई वीक फील्ड रे नो पेयरिंग ताले से D4 रो चित्र मु एठी भलो भाबे बडर से कर दउची
गोटे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रो केस आउ गोटे भाई वीक फील्ड लिगैंड रो केस एठी पेयरिंग आमे करिबा एठी नो पेयरिंग देखु थाओ रे बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रो मु एक्साइटेड स्टेट रो चित्र एटा नेली सेठू स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करियो भाई इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दियो चारटा अछि 1 2 3 4 सुनो तो रे 1 2 3 पेयरिंग हो भाई एठी टी2 जे खत्म हे गला CFSE equal to चारिटा इलेक्ट्रॉन अछि into minus 0.4 del U minus 0.4 del U ଶୁଣୁଥାଅ କାମ ସରି ନାହିଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର एक्साइटेड स्टेट रे ସବୁଗୁଡାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ ଅଛି ରେ ନା ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ବି କେହି ପେୟାରିଂ ହେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ T2G केस रे गोटे पेयरिंग ହେଇଛି ତାହେଲେ इलेक्ट्रॉन को पेयर करिया ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି एक्स्ट्रा अमाउंट रो एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि दैट्स कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी ताकू हमें पेयरिंग एनर्जी कहिथाउ ताले मते एठी एक्स्ट्रा କିଛି एनर्जी दरकार अछि सेटा हला पेयरिंग एनर्जी प्लस p ताले एनर्जी केते हे गला ना 4 14 16 माइनस 1.2 डेल को प्लस p जे p न लिखिची से पूरा p हे जीवो पी हे जीवो भाई ताले निश्चय भाबरे p को लिखिबा दरकार p स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी ओके वीक फील्ड लिगैंड रो केस को असली वीक फील्ड लिगैंड रे स्प्लिटिंग हला भाई 1 2 3 ऊपर को पळेबो नो पेयरिंग ताले CFSC इक्वल टू 3 into minus 0.4 डेलो प्लस पुणी ऊपर गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ऊपर गोटे को केते रे ना प्लस 0.6 डेलो ताले केते हला ना माइनस 1.2 डेलो प्लस 0.6 डेलो ताले मोटा मोटी आउ माइनस 0.6 डेलो एटी नो पेयरिंग किछि पेयरिंग नहीं हे जीवो ताले D4 हमें दुईटा केस देखिलु गोटे स्ट्रांग फील्ड रो आ गोटेला वीक फील्ड D5 पकु जिबा चलो D5 D5 रो सिमिलरली दुईटा केस गोटे स्ट्रांग फील्ड आ गोटे वीक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रांग फील्ड लक्ष्य करू थाओ सेमिति का करबा 1 2 3 4 5 एठी 1 2 3 एबे कोन हिजो रे पेयरिंग हिजो सर 4 5 ताले CFSC इक्वल टू केते 5 into minus 0.4 डेलो प्लस केतेटा पेयर हिची तीनटा पेयर 2p ताले केते गला रे 500 केते 20 ताले माइनस 2.0 डेलो किबा 2 डेलो माइनस 2 प्लस केते प्लस 2 जदि DQ रे लिखिबा
और -20 प्लस 2p ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଚାଲ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କେସ୍ ରେ नो पेयरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ताहले CFSC इक्वल टू ये है -12 DQ प्लस 6 × 2 DQ माने -12 प्लस 12 0 DQ और 0 डेल्यू रे भाई ताहले CFSC में भी 0 0 भी ही पारे नेगेटिव तो चलथिला एबे कोंटी पहुंची गलु 0 ओके कार केस D5 द स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड केस तापर जिबा में D6 D6 भाई स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड रो 1 2 3 4 5 6 होला ना ओ कमे दे 5 स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 D6 1 2 3 4 5 6 एठी भी 1 2 3 4 5 6 अब आएगा मजा बिडू देख ले रे बिडू मजा ही मजा भाई 6 इंटू -0.4 डेलू ଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଏଠି 3p ଲେଖିଲା ସିଏ ଖତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କାହିଁକି ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ ଏଠି ପେୟାରିଂ କେତେଟା ହେଇଛି ତିନିଟା एक्साइटेड स्टेट रे केतना हिसालानी रे गुटे फॉर्मूला कौन थिला स्प्लिटेड स्टेट माइनस एक्साइटेड स्टेट तले स्प्लिटेड स्टेट रे सिना तीनटा पेयरिंग हिची एक्साइटेड स्टेट रे भी गुटे पेयरिंग हि सारिची जदि हमें माइनस कर दबा और रहबो केतेटा ना दुईटा रहबो रे भाई ताले कौन लिखिबा एठी ना प्लस 2p लिखिबा 3p हबो नहीं ताले केते हे गला आंसर -2.4 डेलो प्लस 2p और -24 DQ प्लस 2p ओके ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଚାଲ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ରେ ତ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଭାଇ 1 2 3 4 5 6 ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ସେମିତି ତାହେଲେ CFSC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 into -4 DQ plus 2 into 6 DQ তাহলে মাইনাস কেতে রে 6 বুঝিছ 4 into -4 plus 2 into 6 তাহলে 416 -16 DQ plus 12 DQ তাহলে সেই স্টার্টিং পুনি -4 তাহলে D6 weak field is equivalent to D1 पुणी सेमती कंटिन्यू चलिए ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଲୁ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଲୁ D7 କୁ ଯିବା ଚାଲ D7 ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ରେ 1 2 3 4 5 स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 D7 1 2 3 4 5 6 7 ଏଠି 1 2 3 4 5 6 ऊपर ଆସିଲା ଭାଇ 7 ତାହେଲେ CFS equal to तले केटा अछि 6 टा 6 into -4 DQ
प्लस ऊपर गुटे अछि 1 into 6 डी क्यूब एबे हमें पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट कर दबा एटी केटा पेयरिंग ना तीनटा साथ एटी केटा हे गलानी एटी तीनटा तले 3 2 गला भाई आ गोटे पेयरिंग एनर्जी प्लस ताले केते हे गला रे 6 24 माइनस 24 प्लस 6 24 रु 6 गले केते ना सर 18 माइनस 18 डी क्यूब प्लस का D7 वीक फील्ड रो निजे कतो भाई CFSC is equal to केते माइनस 8 जत्तिकी हेइतला D2 रे D2 रे जत्ति एटा D2 हे जीवो D7 सरीगला D8 D8 एतो आउ स्ट्रांग फील्ड किसी केस नहीं केवल तो नॉर्मल केस D8 चलले भाई डायरेक्ट चले D8 रे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तमे कहो जदि मु स्ट्रांग फील्ड मने मने भाबी थांती देखो सेई एका कथा रे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ସେଇ ଏକା ତେଣୁକରି ଏଠି नो strong field only as usually ଯେମିତି ଆମେ କରିଥାଉ 1 2 3 4 5 6 7 8 ତାହେଲେ CFSC କେତେ ରେ ନା CFSC ସାର୍ 6 ଟା ଅଛି 6 into minus 4 टी क्यूब प्लस 2 into 6 टी क्यूब पेयरिंग खत्म रे आउ नाही एटी केता हे गलानी 1 2 3 एक्साइटेड स्टेट रे केता तीनटा टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय ताले केते हला माइनस 24 डी क्यूब प्लस 12 डी क्यूब और रहला केते ना माइनस 12 डी D8 पर क्या से होला D9 D9 ना भाई से सेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 चल कैलकुलेट कर दियो ये हला माइनस 24 प्लस 18 केते ना माइनस 6 डिग्री लास्ट आसेला D10 ये तो तले माइनस 24 ऊपरे भी प्लस 24 ताले लड्डू this is all about calculation of CFSC in case of octahedral complex তাহলে ইম্পর্টেন্ট এটি কোগুড়াক মেনলি D4 D5 D6 D7 କାହିଁକି ନା ସେଠି pairing energy ଟା include ଅଛି in case of strong field ligand ତାକୁ ଯଦି ଛାଡିଦେଲ ଭୁଲ ହେଇଗଲା आंसर ओके कंप्लीट ହେଇଗଲା ତାହେଲେ CFSC କୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି कैलकुलेशन कलु କାହାରି କୁ ବି ମିସ୍ କରି ନାହୁ ସବୁ କଥା କୁହା ଯାଇଛି बारंबार प्रैक्टिस करले ହେଇଯିବ बहुत सादा भाई ताले गोटे क्वेश्चन मु नेबी कि भलिया क्वेश्चन पड़े आउ गोटे कोन लक्ष्य कलु आमे ना CFSC नेगेटिव हैला भाई जीरो हैला पॉजिटिव देखि पानु नाही ताले CFSC always may be negative or zero crystal field stabilization energy ना रखी जानी पड़ क्वेश्चन को जीवा गोटे फॉर NI এই ভଳିଆ क्वेश्चन पड़थिबो H2O ର होल 6 2 प्लस रो CFSE कैलकुलेशन करिया पई पड़िथिबो
So calculate the CFSE for this complex. তাহলে এই কমপ্লেক্স রে নিকেল oxidation number କେତେ ଅଛି ରେ ନା oxidation number 2 plus ଯଦି oxidation number 2 plus ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଭାଇ 3D8 ଯଦି D8 ତାହେଲେ ऑलरेडी ଆମେ कैलकुलेट କରି ସାରିଛୁ ଇଏ ହେଲା D8 ର आंसर -12 dq ओके ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन को ଯିବ ତାହେଲେ नेक्स्ट क्वेश्चन आउट नो जिमु सपोज FeCN whole 6 for minus ए कॉम्प्लेक्स रे Fe को स्टेट रे अछि ना Fe2 प्लस स्टेट रे अछि ताले 3D केते ना D6 with कोन लिगैंड रे ना स्ट्रांग फील्ड लिगैंड D6 with strong field ligand रो किभली भाबरे हमें कैलकुलेशन करिबा ऑलरेडी देखि सारथिलु एटा ही D6 strong field ए -24 dq plus 2p এই ভলিয়া क्वेश्चन परीक्षा आसीबो तो कैलकुलेट CFSE for that complex ताले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हमें कंप्लीट कर देलु नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखिबू एवं तार क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन